Halo, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jerman kita. Kali ini kita sudah menginjak ke bab 11 ya. Dan pelajaran nomor 1, video nomor 54 ya. Jadi saat ini saya akan menghadirkan kembali sebuah bacaan ya, yang akan menambah kosakata kita dalam mempelajari bahasa Jerman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda agar pengetahuan Anda mengenai kosakata-kosakata terus bertambah. Maka dengan senang hati saya akan menyajikan bacaan ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu lebih banyak memahami bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Jerman ya. Jadi kita akan membahas sebuah bacaan yang berjudul Ein Missverständnis ya. Ini artinya adalah salah paham ya. Ein Missverständnis, salah paham. Kita langsung menuju ke bacaannya saja ya. Ein Student aus Frankreich machte einmal eine Reise durch Österreich ya. Di sini seorang mahasiswa dari Prancis melakukan perjalanan menuju atau melewati Austria. Ya, machte einmal sekali suatu saat dia student ini atau mahasiswa ini membuat perjalanan atau melakukan perjalanan melewati Austria, Österreich, ya, durch Österreich. Er besuchte viele Städte und sah sich die Landschaft mit ihren Bergen und Seen an. Ya. Dia mengunjungi kota-kota dan menikmati atau melihat-lihat pemandangan dengan gunung-gunung dan danau-danaunya. Ya. Er fuhr meist auf Nebenstraßen. Ya. Er fuhr meist auf Nebenstraßen. Dia lebih banyak melewati jalan-jalan dalam desa, jalan-jalan kampung, Nebenstraßen. Ya. Dan er wollte auch das Leben der Menschen auf dem Land kennenlernen. Karena dia ingin juga melihat, menikmati bagaimana cara hidup ya, das Leben, hidup orang-orang di desa, ingin mengenal lebih banyak ya. Er fuhr am Bauernhöfen vorbei, dia melewati tanah-tanah pertanian, und sah das Vieh auf den Wiesen, kemudian melihat banyak binatang-binatang atau binatang-binatang peliharaan, ternak-ternak di padang rumput. Die Bauern arbeiteten auf den Feldern, ya. Para petani bekerja di ladang-ladang mereka, auf den Feldern, und fuhren mit ihren Wagen die Ernte nach Haus. Dan membawa hasil pertanian mereka dengan kendaraan menuju ke rumah, membawa pulang ya. Fuhren berasal dari fahren ya. Ini sehen, za berasal dari sehen ya. Ini adalah bentuk Präteritum ya. Ini juga sama, fuhr an Bauernhöfen vorbeifahren, melewati ya. Kemudian kalau kita mulai dari atas, ini machte berasal dari machen ya, ini adalah bentuk Präteritum. Demikian juga besuchte berasal dari besuchen, sah, ansehen berasal, ini kita lihat di sini ada an ya, berarti ansehen, die sehen sich an ya, dia melihat-lihat di Landschaft ya, di Landschaft pemandangan dengan gunung-gunung dan danau-danau. Er fuhr meist auf Nebenstraßen berasal dari fahren ya. Kalau presensnya maka er fährt, tapi ini bentuk Präteritum menjadi er fuhr meist auf Nebenstraßen. Denn er wollte karena, wollte ini Präteritum dari wollen ya. Kalau presensnya menjadi er will auch das Leben der Menschen auf dem Land kennenlernen, ya, berkenalan. Er fuhr an Bauernhofen vorbei, ya, vorbeifahren, ya. Sah das Vieh auf den Wiesen, ya, ternak-ternak, das Vieh, jadi ternak-ternak itu banyak, ya. Binatang-binatang ternak auf den Wiesen, di padang rumput, ya. Sah asalnya dari sehen, ya.
Die Bauern arbeiteten auf den Feldern, ja. Para petani, die Bauern, bekerja, arbeiteten auf den Feldern und fuhren mit ihren Wagen die Ernte nach Haus. Ya. Fuhren berasal dari fahren, ya. Ya, sama dengan yang ini, ya, kata ini. Und fuhren, kenapa fuhren? Karena die Bauern ini adalah jamak, ya. Und fuhren mit ihren Wagen die Ernte nach Haus. Ya. Das Wetter war schön, cuaca saat itu bagus, ya. Und die Luft war warm, ya, dan udara hangat. Plötzlich kamen viele Wolken aus dem Westen und nach einer Viertelstunde zog ein Gewitter über das Land. Es regnete, blitzte und donnerte. Der Franzose kam in ein Dorf und hielt vor einem Gasthaus. Es war gerade Mittagszeit. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara berisik dari luar karena susah mencari waktu ya untuk merekam ini ya. Jadi mudah-mudahan suara saya tidak kalah dengan suara berisik itu ya. Plötzlich kamen viele Wolken aus dem Westen ya. Tiba-tiba kamen viele Wolken, datang awan-awan dari barat ya. Kamen berasal dari kommen ya. Viele Wolken aus dem Westen dari barat und nach Viertelstunde zog, setelah seperempat jam, setelah 15 menit, ya, nach einer Viertelstunde zog ein Gewitter über das Land. Setelah 15 menit berarak awan hitam ke atas tanah itu, yaitu ke atas daerah itu, über das Land. Kemudian es regnete, hujan, blitzte, berkilap, ya, blitzte, ya, donnerte, kemudian ada suara deru, guntur, ya, berguntur. Es regnete, blitzte, donnerte. Der Franzose kam in ein Dorf, ya. Jadi seorang Prancis itu datang ke sebuah desa und hielt vor einem Gasthaus. Dan dia berhenti di depan sebuah Gasthaus, ya. Gasthaus bisa hotel atau mungkin restoran juga, ya. Hielt vor einem Gasthaus. Es war gerade Mittagszeit. Es war gerade Mittagszeit. Saat itu lagi di tengah hari. Kira-kira jam 12. Kalau jam 12 antara jam 12 jam 1 yang kita sebut dengan tengah hari. Ya. Selanjutnya, trat in die Gaststube ein. Ya. Dia masuk ke Gaststube, ya, ke restoran. Ya. Dia masuk ke restoran, ruang utama restoran. Und trat in die Gaststube ein. Dia memasuki ruang utama restoran. Sie war klein und gemütlich. Kecil, ya, Gaststubenya kecil. Sie war klein und gemütlich. Kecil dan nyaman, ya, gemütlich nyaman, ya. Der Gast setzte sich an einen Tisch in der Ecke. Der Gast setzte sich an einen Tisch in der Ecke. Jadi tamu itu dia adalah seorang tamu, ya, atau der Franzose atau orang Prancis itu duduk di sebuah meja, ya, in der Ecke di pojok, ya, in der Ecke di pojok. Und wollte ein Mittagsessen bestellen dan ingin memesan makanan. Er konnte aber nicht Deutsch, ya. Und der Wirt verstand kein Wort Französisch, ya. Dia tidak bisa berbahasa Jerman dan yang pemilik restoran pun tidak paham bahasa Prancis, ya. Jadi trat in die Gaststube ein. Ini berasal dari eintreten, ya, masuk, ya. Eintreten, masuk in die Gaststube, di restoran di ruang tengah. Kemudian war ini ist, ya. War ini adalah bentuk preteritum dari ist, ya. Kemudian ya sebagian besar dari kata ini menggunakan bentuk preteritum. Der Gast setzte dari setzen, sich setzen, ya, an einen Tisch in der Ecke und wollte ein Mittagessen bestellen. Ya. Wollte. Ini ada wollte, kemudian kembali ke bentuk infinitifnya bestellen. Ya. Wollte ein Mittagessen bestellen, ingin memesan makanan. Er konnte aber nicht Deutsch. Ya. Er konnte ini adalah dari können. Jika bentuk presennya maka akan menjadi er kann.
Er kann, aber nicht Deutsch. Tapi bisa juga akan lebih baik kita menggunakan kein. Ya. Er konnte aber kein Deutsch. Ya. Dia tidak bisa berbahasa Jerman. Ya. Kein Deutsch. Er konnte aber nicht Deutsch. Bisa juga ya. Und der Wirt verstand kein Wort Französisch. Ya. Dan yang pemilik rumah makan itu tidak paham satu kata pun bahasa Prancis. Ya. Verstand ini berasal dari kata verstehen. Ya. Kemudian selanjutnya, das war für den Franzosen sehr unangenehm. Ja. Das war für den Franzosen sehr unangenehm, denn er hatte Hunger, konnte aber nichts bestellen. Plötzlich hatte er einen Gedanken. Er nahm einen Bleistift und zeichnete auf die Serviette einen Pilz, denn er hatte gerade Appetit auf Pilze. Der Wirt sah die Zeichnungen, nickte mit dem Kopf und ging aus der Gasstube. Das war für den Franzosen sehr unangenehm. Ya. Itu bagi orang Prancis itu sangat tidak nyaman. Sangat unangenehm, tidak nyaman. Ya. Dan er hatte Hunger, karena dia lapar. Er hat Hunger, dia lapar. Er hatte Hunger, dia lapar. Konnte aber nichts bestellen, tetapi tidak bisa memesan apapun. Ya. Er konnte aber nichts bestellen. Nix ini adalah berarti tidak satu pun ya, tidak ada yang dia bisa pesan ya. Nix bestellen. Nothing ya. Nix ini ada s-nya di belakang. Bukan hanya tidak, tetapi tidak sesuatu pun. Dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menerjemahkan nothing ya. Er konnte aber nichts bestellen ya. Ini berubah menjadi semacam kata benda lah ya. Plötzlich hatte er einen Gedanken. Gedanken ini semacam ide ya, atau ada kepikiran ya, Gedanken, ya, pemikiran, einen Gedanken, der Gedanke ya. Plötzlich hatte er einen Gedanken. Plötzlich tiba-tiba hatte er einen Gedanken. Dia ada punya pemikiran ya. Er nahm einen Bleistift, ya, dia mengambil, berasal dari nehmen, sebuah pensil, dan menggambar di sebuah tisu atau kertas ya, atau di serbet, serviette ya, serbet atau bisa juga tisu ya, einen Pilz ya. Dia menggambar Pilz itu jamur ya, dia menggambar sebuah jamur. Dan er hatte gerade Appetit auf Pilze. Karena dia sedang ingin makan jamur ya. Und zeichnete auf Serviette einen Pilz ya, dia menggambar, zeichnen, berasal dari zeichnen. Er zeichnet. Kalau ini er nahm, dia mengambil, berasal dari nehmen. Bentuk presensnya er nimmt ya. Sedangkan zeichnen ini berasal dari zeichnen. Bentuk präteritumnya adalah er zeichnete auf Serviette einen Pilz ya. Di serbet ya, di serbet mungkin kertas tisu, gambar jamur. Dan er hatte gerade Appetit auf Pilze. Karena dia sedang ingin makan, Appetit. Er hatte gerade Appetit. Ini sedang bernafsu makan ya. Gerade sekarang hatte Appetit ya. Er hatte Appetit, dia punya nafsu makan. Auf Pilze. Ya, ingin makan jamur. Der Wirt sah die Zeichnungen. Kemudian pemilik restoran melihat gambar itu, gambar zeichnen. Zeichnete menjadi Zeichnungen, menjadi gambar, menggambar, kemudian ini adalah gambarnya. Die Zeichnungen, nickte mit dem Kopf und ging aus der Gaststube. Ia menganggukkan kepala, nicken, mengangguk, mit dem Kopf, kepalanya, ging aus der Gaststube, dan keluar dari restoran ya, atau keluar dari ruang utama itu ya. Ging berasal dari gehen ya. Gehen aus der Gaststube, geht aus der Gaststube. Der Wirt sah die Zeichnungen, der Wirt nickte mit dem Kopf, der Wirt ging aus der Gaststube ya. Kalau presensnya menjadi der Wirt sieht die Zeichnung, der Wirt
nicht mit dem Kopf, der Wirt geht aus der Gaststube. Kira-kira seperti itu adalah sebagai bentuk penyegaran, mudah-mudahan Anda tidak lupa ya.